जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम कार @1072 मु आशीष। आज आपण नहीं आसी बहुत सारा गाड़ी कलेक्शन पूरा शॉर्ट बजेट लॉन्ग बजेट पर्यटन मैक्सिमम शॉर्ट बजेट रही गाड़ी बढ़िया बढ़िया कलेक्शन गाड़ी मुझे आसी। जब वीडियो को फर्स्ट टाइम आसते सब्सक्राइब कर दिंतु आ वीडियो को जमार स्किप करंतुनी फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु कारण इंटरेस्टिंग होगा जाउची ए वीडियो आ मे बी हे पारे ए वीडियो माध्यम रे आपन ड्रीम कार आपन को मिल जाय पारे। तो आसंतु देखिबा ट्रू वालो लेटेस्ट स्टॉक तार प्राइस और डिटेल सब कुछ आसंतु। तो प्रथम आम देखिए शॉर्ट बजेट रे गोटे बढ़िया गाड़ी आम पाखु पलि आसी अल्टो K10 VXI अच्छी सेकेंड ओनर गाड़ी अच्छी 2011 गाड़ी अच्छी आ प्राइस बहुत बढ़िया रखी 165 कहले आस्किंग प्राइस तापर भी नेगोशिएशन अल्प किसी करके देबी आउ ए गाड़ी आपनकर फाइनेंस होबनी कैश माध्यम में आपण परचेज करि परिबे। अल्टो K10 गोटे फैमिली कार आपनकर रहइबो पॉकेट टू सोहेला वाला पॉकेट फ्रेंडली प्राइस रे पूरा मु करके देबी गाटा आपनको। जदि गाड़ी पसंद आसी जाउची ताले तले दिया नंबर को जाई जल्दी जल्दी कॉल करंतु कथा होता आसी सहित जो टाइम रे वीडियो देखुछन्ती सेही टाइम रे ही कॉल करंतु मे बी हे पारे गाड़ी बुकिंग ही जाई पारे। तो जत्तो बेले भी देखुछन्ती ए वीडियोटा सेही संगे संगे कॉल करंतु कारण ए गाड़ी भी नथिले मो अलगा गाड़ी भी मु आपनको देखिबे मो पूर्व वीडियो को जाई देखि परिबे बहुत सारा K10 अछि आपण जमार वीडियो होतनी संगे संगे जत्तो बेले भी देखुछन्ती वीडियोटा सेही संगे संगे कॉल करंतु। अल्टो K10 रहउची 2011 सेकेंड ओनर गाड़ी VXI मॉडल रहउची पूरा वेल मेंटेन गाड़ी अच्छी टंकाटा पैसा खर्च करेंगे जो 165 कहली आस्किंग प्राइस कहली तापर भी नेगोशिएशन करके देबी और स्टोर विजिट करंतु देखंतु गाड़ी रो कंडीशन केमती कोन तापर जहां डिसीजन मागा तो नेबे। आ गाड़ी रे टोटल फुली एक्सेसरीज लोडेड अछि आ जहां भी बाकी अछि छोटो मोटो एक्सेसरीज तार मु सेटा को आपन फ्री गिफ्ट हिसाब देबी जेंति रहउछ आपनकर परफ्यूम गड आइटम जहां भी ए सब जिंस मु आपन को फ्री गिफ्ट हिसाब रे आपन को प्रोवाइड करबी। तो जल्दी जल्दी तले देइसा नंबर को जाई कॉल करंतु से सहित कथा हूँ जदि मु फोन न रिसीव कर पारछि ताले सेही नंबर मोर व्हाट्सएप भी अछि गाड़ी स्क्रीनशॉट मारी व्हाट्सएप रे सेंड कर देले मु आपन को फोटोकॉपी डिटेल्स और फाइनल प्राइस मु आपन को जणाई देबी। तो जदि कथा भुवनेश्वर लोक अछंती ताले तुरंत स्टोर विजिट करिकि गाड़ी टेस्ट ड्राइव नेकी इजिली परचेज करके नै जांतु। एबे जिबा नेक्स्ट गाड़ी पर। तो नेक्स्ट आमे देखिबा पर दमदार गाड़ी हम पाखु पळे आछि इओन हुंडई इओन 2012 रो गाड़ी मॉडल अछि गाड़ी आ गाड़ी फास्ट ओनर गाड़ी अछि सिल्वर कलर रे गाड़ी अछि ओएल मेंटेन है की गाड़ी अछि आउ गाड़ी प्राइस भी बेसी रखिनी 155 रखिली आस्किंग प्राइस तापर भी नेगोशिएशन करके देबी। हां आज्ञा मात्र 1,55,000 रखिछि गाड़ी रो कॉस्ट ता ऊपर भी नेगोशिएशन करके देबी। इओन बलिया गाड़ी आपण पाई जे सेटा पुनी 2012 रो फास्ट ओनर गाड़ी जो भाई भौणी माने चाहूतले कि गोटे हुंडई सेगमेंट रो गोटे छोट बजेट रो गाड़ी गोटे क्यूट गाड़ी खोजुले सिटी राइड करिया पई किबा डेली यूज करिया पई त ताका पई बेस्ट सिलेक्शन रहइबो हुंडई इओन आ एटा माग्ना मॉडल रे आपनकर अछि जहाँ द्वारा कि आपनकर कंपनी फिटर म्यूजिक सिस्टम सब पळे आसी पूरा क्यूट गाड़ी आपनकर रहइबो सिटी राइड पे आ फर्स्ट टाइम यूजर जो माने अछंती गाड़ी शिखिया पे बहुत बढ़िया रहइबो हुंडई इओन आपनकर आ प्राइस बेसी कहनी 1,55,000 कहनी आस्किंग प्राइस ता ऊपर भी नेगोशिएशन करके देबी। जल्दी जल्दी तले देखा नंबर जाई कॉल करंतु आसी सहित कथा हुंतु जदि गाड़ी पसंद आछी स्टोर विजिट करी गाड़ी टेस्ट ड्राइव नेकी इजिली डील क्लोज करंतु। आ आ धीरे भी आपनकर फ्री एक्सेसरी सब रहिबो आ गाड़ी रे भी आउटर लुक्स आपन देखि पारते केमती कोन अछि। तो जो छोटो मोटो काम अच्छी मात्र 3-4 हजार टंका मात्र काम अच्छी बेसी काम नहीं सेटा भी नेगोशिएशन करके आपन को दे देबी। तो आसंतु स्टोर विजिट करंतु देखंतु केमती कोन डील होची बेटर डील आपन पाइबे ट्रू वैल्यू मोटर रे। तो आसंतु आपन प्रथमे गाड़ी आगो देखंतु टेस्ट ड्राइव नियंतु जदि आपन को गाड़ी पसंद आसी जाउची ताले मार्केट रे जहां भी ए गाड़ी रो प्राइस थिबो मु 10-20 हजार टंका लेस रे आपन ए ट्रू वैल्यू रे आपन पाइबे। तो आसी सहित मीट करंतु केमती कोन डील होची आपन निजे आसिला पर जानि परिबे। तो बिल्कुल देरी करंतुनी संगे संगे तळे दिथिया नंबर को जाई कॉल करंतु सेही नंबर मोर व्हाट्सएप भी अछि व्हाट्सएप रे आपन जदि फोन रिसीव करि परछि ताले व्हाट्सएप रे मेसेज कर देले मु आपनकर गाड़ी रो फोटोकॉपी प्राइस फाइनल प्राइस डिटेल सब आपन को प्रोवाइड कर देबी। तो ये तो थिला 2012 रो हुंडई इओन माग्ना आ फास्ट ओनर गाड़ी अछि जहार प्राइस रखिछि 1,55,000 ता ऊपर भी नेगोशिएशन करके देबी। एबे जिबा परवर्ती गाड़ी पर आसंतु। तो आम पाखु पळै आसी पुणी एक अल्टो K10 पूरा दमदार कलेक्शन रे 2014 रो फास्ट ओनर गाड़ी अल्टो K10 LXI मॉडल पाइबे सिल्वर कलर गाड़ी पाइबे आ गाड़ी रो भी प्राइस बेसी रखिनी मात्र किछ 195 जोटा कहले आस्किंग प्राइस ता ऊपर नेगोशिएशन करके देबी। ए गाड़ी आपण फाइनेंस माध्यम रे नै परिबे नै तो कैश माध्यम रे भी नै परिबे। डीपी हमर आपनकर जदि फाइनेंस रे नउछंती ताले 70-75 हजार टंका वाले आपण डीपी देबे बाकी तक रेस्ट अमाउंट आपण फाइनेंस कर परिबे। जदि 50-60 हजार भी दउछंती भी चलिबो। आ अल्टो K10 सिल्वर कलर रे फास्ट ओनर गाड़ी 2014 मॉडल गाड़ी
पकेट रॉकेट 14 लास्ट गाड़ी अछि मात्र पकेट रॉकेट कहया गले अल्टो K10 बहुत बढ़िया माने कंडीशन रे अछि आपनकर पूरा सिल्वर कलर रे आपन गाड़ी पाई जिवे पूरा ग्राफिक्स ऑफिस भी आपनकर हेइछि पूरा बढ़िया कस्टमर जो पूर्वतन कस्टमर जो थिले बहुत बढ़िया से मेंटेन कर रखिछन्ती फास्ट ओनर गाड़ी गाड़ी इठू नेबे सिंगल पैसा खर्च करिवेनी सीधा आपन घर को जिवे पूरा स्टोर रु आपन गाड़ी परचेज करिवे सीधा घर को जिवे कोठी बाटरे कोठी किछि देखियार दरकार नै गाड़ी सेही भलिया कंडीशन अछि अब आपण फिजिकल आसिला पर भी गाड़ी देखिला पर भी टेस्ट नेला पर भी आपण जानि परिबे गाड़ी केमती कोन कंडीशन अछि 195 कहले आपण को साउंड टा टिके अधिका लागुथिबो कि गाड़ी प्राइस टिके मु नेगोशिएशन करि देबी हमरो जहा भी मु वीडियो माध्यम रे कहूची सब आस्किंग प्राइस कहूची कोनोसी गाड़ी रो फाइनल प्राइस मु कहूनी आपण स्टोर विजिट कला पर मु बढ़िया नेगोशिएशन करि देबी खाली गोटे मॉडल नै अल्टो K10 रो मो पाखे तीनटा मॉडल अछि अल्टो K10 रो ये पसंद आसुनी तो अन्य गाड़ी भी अछि आपनकर से गाड़ी भी आपण देखि परिबे तो आसंतु देखिबा आ गाड़ी रो इंटीरियर कंडीशन केमती कोन अछि तो इंटीरियर आपण देखि परतेबे डुअल टोनर अछि पूरा इंटीरियर भी बहुत बढ़िया कंडीशन रे आपनकर अछि के सीरीज इंजन पाई जिवे आपनकर आ देरे आपनकर आ फोन दीते भी आपनकर पावर विंडो रहउची अल्टो K10 LX और VX मध्ये डिफरेंस रुए केवल पावर विंडो को नहीं कि कस्टमर ऑलरेडी पावर विंडो आपनकर फोन रे लगे देछि पावर विंडो डुअल पावर विंडो आ रियर भी आपण देखि पाते रियर कंडीशन केमती कोन अछि सीट कवर सब आपनकर लागि जाइछि गाड़ी एबे सांग सांग आसिलो तो रस्टी लुक रे अछि तो वाशिंग वैक्यूम किछि हेइनी आपण जेतेबेली गाड़ी परचेज करछन्ती वाशिंग वैक्यूम पॉलिश करिकि म आपन को देबी आ म्यूजिक सिस्टम सब अपलोड माने अपडेट अछि सिंगल पैसा खर्च करा नै कोनोसी एक्सेसरीज रे हो कि गाड़ी तो मेंटेनेंस ऊपर तो एउठी परचेज करिकि सीधा घर को जिवे आ एई वीडियो माध्यम रे जो भाई भौणी माने हम आसछन्ती तो डील जदी क्लोज होउची ताको 2-3 हजार टका भीतर मु भी फ्री गिफ्ट हिसाब रे एक्सेसरीज आपन को किछि प्रोवाइड करबी तो एटा आपण चाहिले कैश माध्यम नै परिबे फाइनेंस माध्यम भी नै परिबे डीपी आपनकर 50-60 हजार टका डीपी दे देले भी हे जिवो आ एटा थिला अल्टो K10 2014 रो आ जहार प्राइस रखिछि मु 195 ता ऊपर भी नेगोशिएशन कर देबी फाइनल प्राइस इटा नो तो स्टोर विजिट करंतु टेस्ट ड्राइव नियंतु जदी डील भल लागुची तो गाड़ी भल लागुची ताले हमें बसिक ऑन टेबल बसिक नेगोशिएशन करी डील क्लोज करबा तो एबे जिबा परवर्ती गाड़ी आसुन तो आम पाखु पळे आसी ऑटोमेटिक सेगमेंट रे मोस्ट डिमांडिंग गाड़ी वागनर VXI मॉडल ऑटोमेटिक अच्छी गाड़ी 2016 रो फास्ट ओनर गाड़ी अछि वेल मेंटेन हेकी गाड़ी अछि आपण माने देखि परतेबे पूरा मेरून कलर रे गाड़ी अछि फास्ट ओनर रे गाड़ी अछि गाड़ी बहुत बढ़िया कंडीशन अछि सिंगल पैसा खर्च करियार नै आ गाड़ी रो भी बेसी प्राइस रखिनी मात्र रखिछि 3,45,000 टका आस्किंग प्राइस रखिछि ता ऊपर भी नेगोशिएशन करि देबी आगे 3,45,000 16 रो वागनर VXI ऑटोमेटिक भलिया गाड़ी आपण पाई जिवे पूरा दमदार कंडीशन रे अछि थोरटे स्टोर विजिट करंतु देखंतु केमती कोन अछि जदी आसी जाय सप कोची मिछ कोची आपण फिजिकल आसिला परे टेस्ट नेला परे भी आपण जानि परिबे तो वीडियो माध्यम रे आपण जो जहा देखुचंती से ही अछि गाड़ी बहुत बढ़िया कंडीशन अछि जो गाड़ी रे खर्च थिबो मु आपण को कहि दे वीडियो माध्यम रे तो आपण चाहिले भी जो गाड़ी पसंद आसुची आपण आसिया पय जदी 3-4 दिन लेट भी होउची आपण चाहिले ऑनलाइन भी बुकिंग कर परिबे आ ऑनलाइन बुकिंग केमती कोन करिवे सेटा म तळे दिथा नंबर को मते कॉल करंतु आ ऑफिस अकाउंट डिटेल्स आपण को पठै देबी आ आपण आधार कार्ड पैन कार्ड आपण शेयर कर देले मु ऑनलाइन बुकिंग भी आपण पे कर देबी आ 2-3 दिन भीतर आसी कि आपण चाहिले एटा को फाइनेंस माध्यम रे हो कैश माध्यम रे हो आपण परचेज करि परिबे जदी आपण बुकिंग कैंसलेशन करछन्ती ताले 1000 माइनस होउची आ बाकी रेस्ट अमाउंट आपण को रिफंड हे जिवो इन केस जदी आपण बुकिंग कैंसलेशन करछन्ती ऑनलाइन बुकिंग तो ये देखंतु खाली ऑटोमेटिक रे खाली केवल ये गोटे मॉडल नै वागनर अछि बहुत 3-4टा मॉडल अछि वागनर न्यू मॉडल भी अछि अल्टो K10 ऑटोमेटिक अछि निसान माइक्रा भी अछि ऑटोमेटिक सेगमेंट ऊपर मु देखैबी जमार स्किप करंतुनी फास्ट लास्ट वर्जन देखंतु ऑटोमेटिक सेगमेंट रे बहुत सारा गाड़ी अछि सब ये वीडियो माध्यम रे मु आपन को देखैबी तो ये तो थिला वागनर 2016 रो VXI ऑटोमेटिक अछि आ फास्ट ओनर गाड़ी अछि जहार प्राइस रखिछि 3,45,000 टका आस्किंग प्राइस तापर भी नेगोशिएशन कर देबी बढ़िया नेगोशिएशन कर देबी प्राइस सुनी जमार उडी हुंतनी गाड़ी पसंद आसी आउछ तो स्टोर विजिट करंतु पळे आसंतु गाड़ी मु आपन को जदी पसंद आसी गेला मु बढ़िया रेट करिके आपन को गाड़ी प्रोवाइड करबी तो एबे जिबा नेक्स्ट गाड़ी पर आसंतु तो नेक्स्ट आम पाखु पळे आसी मोस्ट डिमांडिंग गाड़ी अल्टो K10 VXI ऑटोमेटिक रो अछि गाड़ी आ स्मॉल सेगमेंट भितरे जो भाई माने खोजुतले गोटे ऑटोमेटिक गाड़ी आ फैमिली कार तांको पई पळे आसी अल्टो K10 VXI 2015 नवंबर गाड़ी माने 15 लास्ट रो गाड़ी आ गाड़ी भी बेसी प्राइस रखिनी 265 रखिछि आस्किंग प्राइस ता ऊपर भी नेगोशिएशन करके देबी हां आगे ठीक सुनजंदी अल्टो K10 VXI ऑटोमेटिक 265 बिल आस्किंग प्राइस ता ऊपर भी नेगोशिएशन करके देबी आ फाइनेंस रे भी आपण नै परिबे एटा को कैश माध्यम रे एटा को आपण परचेज कर परिबे पूरा फैमिली कार वेल मेंटेन हेकी गाड़ी अछि टंकाटा पैसा खर्च करिवेनी गाड़ी एमती आसी जस्ट लुक रे आपण को देखा होदिबो
ବି ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲୁକ୍ସ ଅଛି ବଟ୍ ମୁଁ ଆହୁରି ବି ପଲିଶ କରିକି ଦେବି, ଆହୁରି ବି ଚମକିବ। ପୁରା ଶୋରୁମ କଣ୍ଡିସନ ଟାଇପ ର ଗାଡି ଅଛି। ଅଲ୍ଟୋ K10 VXI ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି 2015 ଲାଷ୍ଟ ଗାଡି ପାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଅରେଞ୍ଜ କଲର ଗାଡି ଆପଣ ପାଇବେ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ଅଛି, ଆଉ ଗାଡି ବି ବହୁତ ବଢିଆ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇକି ଗାଡି ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବେଶୀ ରଖିନି, ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛି 265 କହିଲେ ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍, ତା ଉପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ କରିକି ଦେବି। ଅଲ୍ଟୋ K10 ଭଳିଆ ଗାଡି ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ସେଟା ପୁଣି କ୍ୟାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କି ଫାଇନାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଆପଣ ଯେମିତି ବି ପର୍ଚେଜ କରିବାର ଅଛି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 60-70 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆପଣ ଡିପି ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେବେ, ବାକି ରେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଓଡିଶାର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଫାଇନାନ୍ସ ଆଭେଲେବଲ ରହୁଛି। ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଷ୍ଟୋର, ଏଇଠିକି ଆସିବେ ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ ବି କରିବେ, ଗାଡି କ୍ୟାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ପର୍ଚେଜ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗାଡି ଟାୟାର କଣ୍ଡିସନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପୁରା ନୂଆ ଟାଇପ ର ଅଛି, ପୁରା ଟାୟାର କଣ୍ଡିସନ ପୁରା 95% ପୁରା ଟାୟାର କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆକ୍ସେସରିଜ ବି ମୁଁ ଏ ଗାଡି ଉପରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଗିଫ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆକ୍ସେସରିଜ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କା ଫ୍ରି ଗିଫ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, କୌଣସି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ ରହିବନି। ଆଉ ଗାଡି ବି ଯାହା ଆପଣ ପର୍ଚେଜ କରିବେ ପୁରା ୱାସିଂ ମେସିନ ପଲିଶ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଓନରସିପ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସହିତ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ରହିବ। ଆଉ ଗାଡି ବି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡି ଇଣ୍ଟରିୟର କଣ୍ଡିସନ କେମିତି କଣ ଅଛି। ତ ଇଣ୍ଟରିୟର କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ଡୁଆଲ ଟୋନ ରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଲେଦର ସିଟ୍ କଭର ସହିତ ଆପଣ ପୁରା ପାଇଯିବେ, ଟଙ୍କାଟା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ନାହିଁ, ପୁରା ଅଲ୍ ଆକ୍ସେସରିଜ ପୁରା ଲୋଡେଡ ଅଛି। ଆଉ ବାକି ଯାହା ପରଫ୍ୟୁମ ଗଡ ଆଇଟମ ଯାହା ବି ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମାରୁତିର ଜେନୁଇନ ପାର୍ଟସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଗିଫ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କେମିତି କଣ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ତ ଯଦି ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଅନଲାଇନ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଖାଲି ଏଇ ଗୋଟେ ମଡେଲ ନାହିଁ, ଅଲ୍ଟୋ K10 ର ଅଲଗା ଆହୁରି ବି ମଡେଲ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମାନୁଆଲ ରେ ଯାଉଛି, ବଟ ଅଟୋମେଟିକ ରେ ଗୋଟେ ମଡେଲ ଅଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳେ ଥିବା ନମ୍ବରକୁ ଯାଇ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆଶିଷ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଫୋନ ନ ରିସିଭ୍ କରୁଛି ମତେ ସ୍କ୍ରିନସଟ ମାରିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ମତେ ସେୟାର କରିଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋକପି ପ୍ରାଇସ୍ ଡିଟେଲ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା 2015 ନଭେମ୍ବର ର ଗାଡି ଅଲ୍ଟୋ K10 VXI ଅଟୋମେଟିକ ଅଛି। ଆଉ ଗାଡିର ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛି 265। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଗାଡି ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା 2017 ମଡେଲରେ ନିଶାନ ମାଇକ୍ରା ଟପ ଏଣ୍ଡ ମଡେଲ ଅଛି, ଅଟୋମେଟିକ ରେ ଗାଡି ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ କଲର ଗାଡି ଅଛି, ଆଉ ପକେଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ଆଉ ପକେଟ କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ପ୍ରାଇସ ର ଅଛି। 260 କହିଛି ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍, ତା ଉପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ କରିଦେବି, ବଢିଆ ନେଗୋସିଏସନ କରିଦେବି। 2017 ର ନିଶାନ ମାଇକ୍ରା ଭଳିଆ ଗାଡି ପାଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର 1.2 ଲିଟର ଇଞ୍ଜିନ ରେ। ଆଉ କିଲେସ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କର ପୁଶ ବଟମ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଆଉ ଆଲୁଇଲ ବି ରହୁଛି, ଷ୍ଟେରିଂ ମାଉଣ୍ଟେନ ଅଡିଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲୁଟୁଥ ବି କନେକ୍ଟିଭିଟି ରହୁଛି। ଆଉ ଗାଡି ପୁରା ଟପ ଏଣ୍ଡ ମଡେଲ ରହୁଛି ନିଶାନ ମାଇକ୍ରା ଏ ମଡେଲ ଟା। ଆଉ ଅଟୋ କ୍ଲାଇମେଟ ଏସି ବି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ମାନେ ଏଥିରେ। ଆଉ 260 ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ହଉଛି 260 ରେ ଆପଣ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ନିଶାନ ମାଇକ୍ରା ର ଅଟୋମେଟିକ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ରେ, ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ କଲର ଗାଡି, ପୁରା ବହୁତ ୱେଲ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇକି ଗାଡି ଅଛି। ଆଉ ଗାଡି ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ରେ ଗାଡି ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ ରେ ଗାଡି ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ କଲର ରେ ଗାଡି ଅଛି ପୁରା। ଆପଣ ଫିଜିକାଲ ଆସିଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ ନେଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଗୋଟେ ଅପଗ୍ରେଡ ଭର୍ସନ ଆପଣ ନଉଛନ୍ତି ନିଶାନ ମାଇକ୍ରା 2017 ର। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉଟା କି ଟପ ଏଣ୍ଡ ମଡେଲ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ କିଲେସ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ପୁଶ ବଟମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେରିଂ ମାଉଣ୍ଟେନ ଅଡିଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ଲୁଟୁଥ ସବୁ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ବହୁତ ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ ରେ ଗାଡି ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ କଲର ରେ ଗାଡି ଅଛି, ଆଉ ଗାଡି ବି ଜେନୁଇନ ପୁରା ଅଛି ଗାଡି। ଆଉ ଆଲୁଇଲ ଫାଲୁଇଲ ସବୁ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ସ୍ପୋର୍ଟସ ମୋଡ ବି ଗାଡିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଆପଣ ଫିଜିକାଲ ଆସିଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ ନେଲା ପରେ ଆପଣ ବି ସକ୍ ହେଇଯିବେ, କାରଣ ଛୋଟ ଗାଡି ଏତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଫିଚର୍ସ ରଖିଛି, ପୁଣି ଅଣ୍ଡର ବଜେଟ ଭିତରେ 2017 ମଡେଲ ଅପଗ୍ରେଡ ମଡେଲ ଆପଣ ନଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଟପ ଏଣ୍ଡ ମଡେଲ। ଆଉ ସର୍ଭିସିଂ ଆମର ନିଶାନ ର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପାହାଳରେ ସର୍ଭିସିଂ ଷ୍ଟେସନ ରହୁଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଯଦି ସର୍ଭିସିଂ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଇଣ୍ଟେରିୟର ବହୁତ ବଢିଆ ରେ, ଇଣ୍ଟେରିୟର କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ଇଣ୍ଟେରିୟର। ଆମର ଭାଇ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ ଆସନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟେରିୟର ଟା ଦେଖେଇଦବା କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ। ତ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡୁଆଲ ଟୋନ ରେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଅଛି, ପୁରା ପ୍ରିମିୟମ କ୍ୱାଲିଟି ର ପୁରା ଇଣ୍ଟେରିୟର ପୁରା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଲେଦର ସିଟ୍ କଭର ସହିତ ଆମ୍ବେଷ୍ଟ ବି ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଗାଡିରେ। ଆଉ ଫୁଲି ଅଟୋମେଟିକ ଗାଡି ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ଷ୍ଟେରିଂ ମାଉଣ୍ଟେନ ଅଡିଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହିତ ନିଶାନ ର ଲୋଗୋ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର 2D ର ମ୍ୟୁଜିକ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ବ୍ଲୁଟୁଥ ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ଅଟୋ କ୍ଲାଇମେଟ ଏସି ବି ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହାୟର ବଜେଟରେ ସେ ସବୁ ଗାଡିରେ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ନିଶାନ ମାଇକ୍ରା ଭଳିଆ ଏ ବଜେଟ ରେ ଆଉ ଏ ଇୟର ରେ ଗାଡି ଏ ବଜେଟ ରେ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। 2017 ର ମଡେଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି 260 କହିଲି ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍, ତା ଉପରେ ବି ବଢିଆ ସା ନେଗୋସିଏସନ କରିକି ଦେବି। ନିଶାନ ମାଇକ୍ରା ହ୍ୱାଇଟ କଲର, ଆଉ ଗାଡି ବି ବେଶୀ ଚାଲିନି, ସେଇ 80-85 ହଜାର ଆର ଭିତରେ କଣ ଚାଲିଛି ଗାଡି। ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନରେ ଗାଡି ଅଛି, ଆଲୁଇଲ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟମ ଫିଲ୍ ଆସିବ ଏ ଗାଡି ଆପଣ ଯଦି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଗାଡି ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ କ୍ୟାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ନେଇପାରିବେ, ଫାଇନାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ନେଇପାରିବେ, ଇଜିଲି ଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇଯିବ। ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଷ୍ଟୋର ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଆସିଲେ, ଗୋଟାଏ ନାହିଁ ବହୁତ ସାରା ଗାଡି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଅଟୋମେଟିକ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଯଦି ନବାର ଅଛି, ଅଟୋମେଟିକ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ର
ମୁଁ ନିଶାନ ମାଇକ୍ରା ଅଲ୍ଟो ୱାଗନର ଏମିତି ହେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରେ ବୁଫେ ଲଗେଇଦେବି ଯୋଉଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହଉଛି ଅଟୋମେଟିକ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟରେ ସେଇଟା ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ୟୁଜର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସିଟି ରାଇଡ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଡି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗରୁ ଭଲ ବଡ ଗାଡି ଅଛି ତ ସିଟି ରାଇଡ୍ ପାଇଁ ଡେଲି ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଗାଡି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବେଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ ରହିବ, ପାୱାର ରହିବ, ପିକଅପ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଫିଚର୍ସ ବି ପୁରା ଭରି ଭରିକିରି ଅଛି ଫିଚର୍ସ। ଆପଣଙ୍କ ଅଟୋ କ୍ଲାଇମେଟ୍, ଏସି, ଷ୍ଟେରିଂ ମାଉଣ୍ଟେନ ଅଡିଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ବ୍ଲୁଟୁଥ, ଆର୍ମରେଷ୍ଟ, ପୁଶ ବଟନ ଷ୍ଟାର୍ଟ, କିଲେସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଆଉ କଣ ଦରକାର ଗାଡିରେ ଆଲୁଏଲ୍ ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ ରହିବ। 17 ଗାଡି ନିଶାନ ମାଇକ୍ରା ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଗାଡି ଅଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛି 260 ଆସ୍କିଂ କହିଲି, ତା ଉପରେ ବି ବଢିଆ ସେ ନେଗୋସିଏସନ କରିକି ଦେବି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତଳେ ଦେଇଥିବା ନମ୍ବରକୁ ଯାଇ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆସି ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଗାଡି ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଷ୍ଟୋର ଭିଜିଟ୍ କରି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେଇକି ଗାଡିର ଇଜି ଡିଲ୍ କ୍ଲୋଜ କରନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଗାଡି ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଫର୍ଡ ଫିଏସ୍ଟା ବ୍ଲାକ୍ କଲର ରେ। ମୋ ପାଖରେ ଦିଟା ଫର୍ଡ ଫିଏସ୍ଟା ଅଛି। ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ସେମ୍ ବଜେଟରେ ସେମ୍ ପ୍ରାଇସରେ ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିଛି। ସରି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲରରେ ଏଇଟା ଦେଖେଇଥିଲି। ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଲାଖ ବଜେଟ ଭିତରେ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ସେମ୍ ଇୟର ଅଛି। ଏଇଟା 2008 ଥିଲା, ଏଇଟା 2011 ଅଛି। 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଛି, ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ଗାଡି ଅଛି। ଆଉ ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କହିଲି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତା ଉପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ କରିକି ଦେବି। ଫର୍ଡ ଫିଏସ୍ଟା ଭଳିଆ ଗାଡି ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ସେଟା ପୁଣି 2011 ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ଅଛି। ଗାଡିର ମାତ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତା ଉପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ କରିକି ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ସେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କହୁଛି, ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ କରିଦେବି। ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ 2008 ଗାଡି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ସେଟା ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କହିଥିଲି। ତ 11 ଗାଡି ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କୋଉ ଗାଡି କେତେବେଳେ କୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ଉଠୁଛି ସେଇ ଯୁଗରୁ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭାଲୁଏସନ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଆସୁଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ଡ ଫିଏସ୍ଟା ଡିଜେଲ ମଡେଲ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ଅଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛି ମାତ୍ର 1 ଲାଖ ରଖିଛି, ତାପରେ ବି ଆଚ୍ଛା ଖାସା ବଢିଆ ନେଗୋସିଏସନ କରିକି ଦେବି। ତ ତଳେ ଥିବା ନମ୍ବରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କଲ୍ କରନ୍ତୁ, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆସି ସହିତ। ଗାଡି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ କିଣିବାର ନାହିଁ, 2 ଦିନ ପରେ କିଣିବାର ଅଛି, 3 ଦିନ ପରେ କିଣିବାର ଅଛି, ଏଇ ମାସରେ କିଣିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଫୋନ କରନ୍ତୁ, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଗାଡି। ବହୁତ ସାରା ଡିଲର ରହୁଛି, ବଟ୍ ଠିକ ଆସନ୍ତୁ, ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଗାଡି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଣ ଡିଲ୍ ରହୁଛି, ଆଉ କେମିତି କଣ ଗାଡି ବଜେଟରେ କେମିତି କଣ କ୍ୱାଲିଟିର ଗାଡି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ବିଲକୁଲ ଡେରି କରିବାନି, ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଗାଡି ଉପରକୁ। ଏଇଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଫର୍ଡ ଫିଏସ୍ଟା 2011 ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ଅଛି। ଡିଜେଲ ମଡେଲରେ ଗାଡି ଅଛି, ବ୍ଲାକ୍ କଲରରେ ଗାଡି ଅଛି। ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛି ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 1 ଲାଖ ରଖିଛି, ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ କରିକି ଦେବି। ଆଉ ଫର୍ଡ ଫିଏସ୍ଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ମଡେଲ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଦିଟା ମଡେଲ ଅଛି। ଦିଟା ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେଇକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ହଉଛି ସେ ଗାଡି ଉପରେ ବସିକି ଆମେ ଡିଲ୍ କ୍ଲୋଜ କରିବା। ଆଉ ଦିଟାଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ପୁରା ସେମ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ସେଇଟା ଆମେ ବସିକି ଡିଲ୍ କ୍ଲୋଜ କରିବା। ତ ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗାଡିକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ପାଖକୁ ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ କଲେକ୍ସନ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସୟୁଭି ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଗାଡି। ବହୁତ ଭିଉୟର୍ସ ମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏକ୍ସୟୁଭି ସେଗମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗାଡି ଦେଖାନ୍ତୁ, ସେଟା ପୁଣି କମ ବଜେଟରେ। ଏକ୍ସୟୁଭି ଅଛି 2013 ସେକେଣ୍ଡ ମଡେଲ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଗାଡି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଏକ୍ସୟୁଭି 500 W8 ମଡେଲ ଅଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଗାଡି ଅଛି, ଗାଡି ଚାଲିଛି ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 89,000 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗାଡିର ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ପ୍ରାଇସ୍ ମାତ୍ର ରଖିଛି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍, ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ କରିଦେବି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏକ୍ସୟୁଭି ଭଳିଆ ଗାଡି ଆପଣ ପାଇଯିବେ 2.5 ଲକ୍ଷ ବଜେଟରେ, ସେଟା ପୁଣି ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କହିଲି, ତା ଉପରେ ନେଗୋସିଏସନ କରିଦେବି। ଆପଣ ଠିକ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାଉଥିବେ କେତେ କଣ ନେଗୋସିଏସନ କରିକି ଦେବି। ଆଉ ଗାଡିରେ ସେମିତି ନାହିଁ ଏତେ କମ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛି ମାନେ କିଛି ଡିମେରିଟ୍ ଅଛି। ଇଞ୍ଜିନ ଫିଞ୍ଜିନ ସସ୍ପେନ୍ସନ ଉପରେ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣ ବଡି ଉପରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ବଡିରେ ଆପଣଙ୍କର 50,000 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ବଡିରେ। କାରଣ ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବେ, ବଡି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଟାଇପର ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଛି। ବଡି ଖାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡି ଖାଇଛି। ତ ଏଇ ବଡି ଖାଇବା ଯାହା ଅଛି, ଏଇ ବଡି ଖାଇବା ଉପରେ ଆପଣ 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଖାଲି ସେତିକି। ଏକ୍ସୟୁଭି ଭଳିଆ ଗାଡି ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ଡକ୍ଟର ଓନର ଗାଡି ଆପଣ ପାଇଯିବେ ମାତ୍ର 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ। 2013 ମଡେଲ ଏକ୍ସୟୁଭି ଆପଣ ପାଇଯିବେ 500 W8 ମଡେଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଆଲୁଏଲ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛି କଷ୍ଟମର, ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କେଟରେ ଆଲୁଏଲ୍ ଫାଲୁଏଲ୍ ସବୁ ଲାଗିଯାଇଛି, ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଗାଡି। ଆଉ ପେପର ବି ବହୁତ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଓନରସିପ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ଦେବି। ତ ବିଲକୁଲ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳେ ଥିବା ନମ୍ବରକୁ ଯାଇ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆସି ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଷ୍ଟୋର ଭିଜିଟ୍ କରି ଗାଡିର ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେଇକି ଇଜିଲି ପରଚେଜ କରିକି ନେଇକି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତ এই ଗାଡି କେବଳ ଆପଣ କ୍ୟାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପରଚେଜ କରିପାରିବେ। ଫାଇନାନ୍ସ ଯଦି ହବ, ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ ହବ। ତ ସିଭିଲ ବି ସେଇଭଳିଆ ଥିବାରେ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଆପ୍ଲାଇ। ତ 2013 ମଡେଲ ଯେହେତୁ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଏକ୍ସୟୁଭି W8 ମଡେଲ ଅଛି 500। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଗାଡି ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କହିଲି। ଠିକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟରେ ଏମିତି କେହି ବି ଏଇ ପ୍ରାଇସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡି ଦେଇପାରିବେନି। 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କହିଲି ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍, ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ କରିକି ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଗାଡିରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଆପଣ ଫିଜିକାଲ ଆସିଲା ପରେ ବି ଏ ଗାଡି ଦେଖିଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି କଣ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ଆଉ ଗାଡିର ଇଞ୍ଜିନ ସସ୍ପେନ୍ସନ ଉପରେ ଟଙ୍କାଟା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ନାହିଁ, ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଯାହା ବଡି ଉପରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଚ ଅଛି 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଚ କରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଏକ୍ସୟୁଭି 2013 ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଗାଡି, ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍, ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ କରିକି ଦେବି। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗାଡିକୁ।
तो नेक्स्ट आम पाखु पलि आसी इको स्पोर्ट्स टाइटानियम अच्छी 2014 सेकेंड ओनर गाड़ी अच्छी किंतु पेट्रोल वेरिएंट गाड़ी अच्छी व्हाइट कलर गाड़ी अच्छी बहुत बढ़िया कंडीशन अच्छी आप एक्सपेक्टेशन प्राइस टू माने एक्सपेक्टेशन टू भी अधिका बढ़िया कंडीशन अच्छी आ गाड़ी बेसी मेंटेनेंस कॉस्ट भी जमा नहीं पूरा जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट जेहेतु पेट्रोल इंजन गाड़ी अच्छी तार प्राइस भी बेसी रखनी 365 कहले आस्किंग प्राइस ता ऊपर भी बढ़िया सा नेगोशिएशन करके देबी व्हाइट कलर रे गाड़ी पाइजिए गोटे एसयूवी सेगमेंट रे गाड़ी आपण पाइजिए इको स्पोर्ट्स वाला गाड़ी आपण पाइजिए मात्र 365 कहले आस्किंग प्राइस ता ऊपर भी नेगोशिएशन करके देबी बहुत बढ़िया कंडीशन अच्छी 2014 मॉडल गाड़ी आपण पाइजिए गोटे सिंगल स्क्रैच डेंट आपण गोटे टंकाटा पैसा खर्च करार नहीं गाड़ी मेकानिकल हो कि इंटीरियर हो कि आउटर हो बढ़िया कलेक्शन अच्छी गाड़ी आपंकर आ डस्टी लुक रे गाड़ी देखा होथिबो किंतु आपको नेला समय मैं आपको वाशिंग हाफ पॉलिश पॉलिश करके गाड़ी पूरा रेडी रेडी कर चिकन चकन करके आपको देवी इको स्पोर्ट्स वाला गाड़ी आप पाइजिए मात्र 365 कहले आस्किंग प्राइस ता ऊपर भी नेगोशिएशन कर दी 2014 मॉडल अपग्रेड मॉडल आप गोटे पाइजिए ओडी नंबर रे गाड़ी आप पाइजिए एसयूवी सेगमेंट रे गाड़ी आप पाइजिए जो टंकाटा पैसा खर्च करार नहीं 365 कहले आस्किंग प्राइस ता ऊपर नेगोशिएशन करके देवी आ ए गाड़ी भी आप फाइनेंस माध्यम में नहीं पारे डीपी अमाउंट 70-80 हजार डीपी अमाउंट आप दिंतु मु फाइनेंस करके आपको देदेवी तो ये तो थिला इको स्पोर्ट्स 2014 सेकेंड ओनर गाड़ी अच्छी पेट्रोल वेरिएंट रे गाड़ी अच्छी यार प्राइस कहले 365 ता ऊपर नेगोशिएशन करके देवी तो नेक्स्ट आम पाखु पलि आसी बालेनो अल्फा मॉडल अच्छी 2018 मॉडल अच्छी गाड़ी फास्ट ओनर गाड़ी अच्छी बहुत बढ़िया कंडीशन गाड़ी अच्छी नेक्सा ब्लू कलर रे गाड़ी अच्छी आ गाड़ी प्राइस भी बेसी रखनी 5.5 कहले आस्किंग प्राइस ता ऊपर नेगोशिएशन करके देवी हाँ आगे 5.5 कहले आस्किंग प्राइस ता ऊपर नेगोशिएशन करके देवी तो प्राइस टिके अधिका लागुथिबो किंतु गाड़ी आपण आसीगला पर फिजिकल आसीला पर गाड़ी चेक नेले जदी गाड़ी पसंद आछि बढ़िया नेगोशिएशन करके देबी कैश माध्यम में आपण आपको परचेज कर परिबे फाइनेंस माध्यम में आपण परचेज कर परिबे बालेनो भला गाड़ी पाइजिए पूरा टॉप एंड मॉडल गाड़ी आपण पाइजिए अल्फा वेरिएंट अछि गाड़ी आउ सेटा पुनी केते प्राइस रे 5.5 लाख कहले आस्किंग प्राइस ता पर भी भलो नेगोशिएशन करके देबी प्राइस टिके हाई लागुथिबो को गाड़ी रो अधिका प्राइस रहउछि को गाड़ी कम प्राइस रहउछि आपण आसन स्टोर विजिट करंतु जदी गाड़ी पसंद आछि होछि तले ऑन टेबल बसिकी मु नेगोशिएशन करके आपनको दे देबी ଆପଣ କ୍ୟାश ମାଧ୍ୟମରେ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫାଇନାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଅନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଲକ୍ ଅଛି ତ ଇଣ୍ଟରିୟର କଣ୍ଡିସନ ଦେଖେଇ ହବନି ତ ଆପଣ ଯୋଉ ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଇଣ୍ଟରିୟର କଣ୍ଡିସନ କିଛି ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ତ ତଳେ ଦେଇଦେଇଛି ନମ୍ବର ସେ ନମ୍ବର ଯାଇକି ମତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେ ନମ୍ବର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ବି ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଆପଣ ମେସେଜ କରିପାରିବେ ଗାଡ଼ିର ଫାଇନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଫଟୋ କପି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି ତ ଇଏ ତ ଥିଲା 2018 ବାଲେନୋ ଆଲଫା ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ କହିଲି 5.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତା ଉପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ କରିକି ଦେବି तो ये दिला टू व्हीलर लेटेस्ट स्टॉक तार प्राइस और डिटेल्स तो एमती इंटरेस्टिंग वीडियो आप आगे देखी पारे जब मो चैनल को नुआ आसुँच सब्सक्राइब कर दिंतु बेल आइकन को दबाई दिंतु कारण एमती अपडेटेड वीडियो आपको नोटिफिकेशन माध्यम पहुंची जीव आउ जल्दी जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक शेयर कमेंट निश्चित करूँ तो आज ये जय जगन्नाथ जय हिंद।